Game. Abby. Anong Harvey? Lord. Ano pangalan ni Daddy? Daddy. Ha? Lion. Ano pangalan ni Daddy? Papat. Ha? Bye. Ano yan? Bombay. Ano yan? Ano yun? Bye. Ah, patay? Bye. Eh, patay nakadilat ka? Nakapikit dapat yun. Bye. Ano ba yun? Ano ba yun? Ano mo lahat ng dito? Papa. Parang Oh. sila nga lang eh. Ano pangalan ni Daddy? Up. Ha? Ah, si Mami na lang. Ano pangalan ni Mami? Ha? Ah, ano pangalan ni Mami? Up. Lloyda. Dada. Si Daddy ano? Harvey. Harvey! Harvey. Sabi mo, Harvey. Baby. Oh. Eh si Lloyd. Lloyd ano? Play. Ah, ikaw. Ano pangalan mo? Ha? Ano pangalan mo? How old are you? Hoy, how old are you na lang? How old are you? 6? Ah, sige nga, tingnan ko si Elias Paniki kung magaling uminom ng gamot. Hindi, game. Ah, ayaw uminom. Yak! Takot. Ay, bading. Ay, bading daw. Ambing. Inom ka na Bing. lang. Ah, lintik na. Meow. Pag hindi Ah, uminom yuck. ng bata, pag hindi uminom ng gamot, bakla. Dali, matapang. Iyak. Iyak? Sino iiyak? Sino umiiyak? Ikaw? Imbis na yung Pag bibigyan uminom ka ng gamot, ng mata niya macho, na- Eh, lusot man sa bibig niya. Nakaano naman eh. Ang tapang. Kailangan pala nakatakip yung mata. Wow. Oy, strong oh. muscle, oh. Strong oh. Lucky boy, lucky. Big muscle. Oh, hawak ko nga. Wow. Big. Beer. Ayan. Galing. Ina. Ayan na. Ina. Ayan na. Ayan, last na, dali. Ina. Oo, Ayan na. papalaki ng muscle. Ah, game. Dali, dali. Game. Oh, game. Dali, Ayan na, ayan na, ayan na. Ay, Eh, pinapanood si Bambo. ay nanonood si Pambo. Si Bilis. Bambo, dali. Ah, game. Tingin ko, tingin. Uy. Galing. Very Ah, paano yung strong? Paano yung muscle?